Donc باش نعاود نفس التفسير avec un langage plus accessible. شوية عربي شوية سوري. Donc pour les provisions pour titres باش نعطيكم tous les cas de figure. Donc je vous rappelle les titres هما ولا نقولوا titres ولا نقولوا des actions هما الأسهم. Donc نشري une action à un prix donné السوم ينجم يطلع وينجم يهبط. إذا كان يطلع par rapport au prix d'achat تسمى هذيك une plus-value. وإذا كان يهبط par rapport au prix d'achat تسمى هذيك une moins-value. نشوفوا مع بعضنا quelques exemples. Donc supposons عندنا action شريناها 100 دينار أو كذا c'est le prix d'achat. À l'instant 0 شريناها ب 100 دينار. Alors l'instant 1 هو le 31/12 de l'année 1 qui suit l'achat. 2 c'est le 31/12 de la deuxième année qui suit l'achat, etc. Donc à la fin de la première année نشوفوا le prix. ونقولوا prix ولا نقولوا cours de l'action نفس الشيء. Donc somme هبط من 100 ل 70. Donc عندنا moins-value ب 30. العام الثاني من 70 ل 60 من بعد طلع ل 85 من بعد طلع ل 130 110 90. هذوما les 6 cas en principe ils résument tous les cas possibles et imaginables. نبداو alors بالكا الأول. Alors نبداو. Ça avant de commencer il faut savoir إذا كان l'action نبيعوها فما raisonnement معين وإذا كان ما نبيعوهاش فما raisonnement آخر. Les deux raisonnements sont totalement différents. نبداو بالكا le plus simple. Le cas où l'action n'est pas vendue. Alors si l'action n'est pas vendue, voici le raisonnement. Donc si l'action n'est pas vendue, شنعملو؟ Il faut comparer سوم السنة بسوم عام ناول. C'est facile. إذا كان l'action ما بعناهاش شنعملو؟ نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول. نبداو بالكا الأول. Alors العام الأولاني ما بعناش. Donc شنعملو؟ نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول. نلاحظوا اللي السوم هبط. كيف السوم هبط البيرت تطلع. Mais cette perte elle n'est pas définitive. Donc تسمى provision. Donc la perte elle est probable. Donc كيف السوم يهبط البروفيزيون تطلع. Donc هنا العام الأول السوم هبط ب 30. Donc البروفيزيون تطلع ب 30. ثم بعد نرجعوا نشوفوا les écritures comptables. نفهموا ساعة le principe. العام الثاني كيف on suppose السيناريو الأول باش نعملوا من الستة en supposant اللي ما بعناش ومن بعد نعاودوهم الستة en supposant اللي بعناهم. Donc en tout et pour tout on aura 12 cas. نرجعوا donc العام الثاني ديما on suppose ما بعناش. اش نعملوا؟ نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول. السوم هبط من 70 ل 60. donc إذا كان السوم هبط ب10 البروفيزيون تطلع ب10. العام الثالث ما بعناش كيف. donc شنو نعملوا؟ نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول. السوم طلع. كيف السوم يطلع البروفيزيون تنقص. donc هنا العام الثالث السوم طلع ب 15. donc البروفيزيون باش تنقص ب 15. العام الرابع كيف باقي في الكا اللي مبعناش. شنو نعملوا؟ نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول. قداش سوم عام ناول؟ 85. وسوم السنة قداش؟ 130. لكن المرة هذه on va introduire un principe جديد يتسمى le principe de prudence. شو يقول le principe de prudence؟ يقول اللي les plus-values. شو معناها plus-value؟ كيف الكور de l'action يبدأ أكثر من البري d'achat. donc احنا هنا البري d'achat مو ب 100 ولا لا؟ إذا كان السوم يفوت 100 نتسمى عندنا une plus-value. Comme cette plus-value elle n'est pas définitive. Je crois que le principe de prudence يقول لك il ne faut pas la comptabiliser. mais كيفاش؟ قال لك la plus-value il ne faut la comptabiliser que si elle est réalisée. وقتاش la plus-value elle est réalisée؟ إذا كان نبيع l'action. خاطر هنا مثلا ناخذ اكزامبل هذا. احنا l'action مشينا ب 100 ثم 130. إذا كان نبيعها ب 130 ومن بعد ما نبيعها يهبطش للصفر السوم. سي انا 30 جي امبوشي لا بلو-value. دونك لا بلو-value ولات ديفينيتيف. دونك نسبق من توا اذا كان نبيعوا l'action البلو-value il faut la comptabiliser خاطر elle est définitive. نرجعوا التفاصيل من بعد. واذا كان ما نبيعوهاش
la plus-value ne doit pas être prise en considération. علاش؟ خاطر elle n'est pas définitive. تو 130 تنجم بعد لحظة تهبط ل20. داكور؟ دونك كيفاش تقرا الشيما؟ شو نقولوا؟ إذا كان ما بعناش عملناو للسوم 85 وسنا باش ناقفوا حدنا ل100. الموفمون هذايا ما ناخذوش بعين الاعتبار. دونك الكورب تولي هكا، الكورب تولي 85 وتولي تمشي مع 100 وتهبط ل 90. Donc tous les mouvements اللي يفوتوا البري d'achat ne sont pas pris en considération وقتاش إذا كان ما نبيعوش l'action. أما كان نبيعو تنشوفو من بعد on prend en considération. Donc احنا مازلنا في السيناريو الأول اللي on suppose que l'action n'est pas vendue. Donc نرجع قلنا نقارنو سوم السنة سوم عمناول باردون بسوم السنة. قداش سوم السنة؟ ما نقراوش 130 نقراو 100. دونك السوم طلع من 85 ل 100. دونك بما أن السوم طلع البروفيزيون هبطت. قداش هبطت؟ مش هبطت 130 موان 85، هبطت 100 موان 85. نواصلوا العام الخامس ديما ما بعناش. اش نعملوا؟ نقارنوا سوم السنة اللي هو 100 نقراوه مش 110 بسوم عمناول اللي تفهمنا 100. دونك السوم كان 100 ولا 100. دونك شيء ما تغير. دونك ما باش نعملوا حتى شيء. العام السادس كيف باقي اون سوبوز ما بعناش. نعملوا نقارنوا سوم السنة اللي هو 90 بسوم عمناول اللي هو قداش 100. دونك السوم هبط من 100 هبط ل 90. دونك كيف السوم يهبط البروفيزيون تطلع. واضحة؟ توا نتعداو لي زيكريتور كونتابل. اش قلنا؟ العام الأول السوم دونك ما بعناش قارنا سوم السنة بسوم عمناول. السوم هبط ب 30 دونك البروفيزيون تطلع ب 30. كيفاش تطلع بروفيزيون؟ دونك اون ديبيت دوتاسيون اي اون كريديت بروفيزيون قداش؟ ب 30. العام الثاني نرجعو ما بعناش نعملو نقارنو سوم السنة بسوم عمناول. السوم هبط ب 10 من 70 ل 60 10 دونك البروفيزيون تطلع ب 10. Donc le provision, je débite dotation, je crée de provision. Le provision augmente par le crédit. Redouble comment? Qui m'a l'amortissement. Provision augmente par le crédit ou ton chauffe en bas, elle diminue par le débit. Donc نرجع شقولنا هنا السوم هبط ب 10 donc le provision تزيد ب 10. كيفاش يزيد provision? On débite dotation et on crédit provision ب 10. هذا العام الثاني. العام الثالث باقي ما بعناش نقارنوا سوم السنة بسوم عمناول. السوم طلع كي السوم يطلع البروفيزيون تنقص. السوم طلع من 60 ل 15 ل 85 باردون دونك السوم طلع ب 25 دونك البروفيزيون تنقص ب 25. هاك البروفيزيون تنقص بالديبي دونك جو ديبيت بروفيزيون et je crédite reprise de بالكم مش دوتاسيون. Donc, if تنقص provision, on débite provision et on crédite reprise. مش on crédit dotation. لا. Donc, نقصت ب 25. العام الرابع هو دونك شقولنا ما بعناش نقارنوا سوم عمناول بسوم السنة. سوم عمناول 85 وشفنا تفهمنا السنة نقراو 100. دونك السوم طلع من 85 ل 100. كي السوم يطلع البروفيزيون تنقص. قداش باش تنقص؟ باش تنقص ب 100 إلا 85. دونك البروفيزيون باش تنقص هاكا اون ديبيت بروفيزيون اي اون كريديت ريبريز ب 15. العام الخامس نقارنو سوم السنة بسوم عمناول كان 100 ولا 100 دونك شيء ما تبدل دونك اوبيراسيون بلانش. العام السادس شنعملو؟ باقي ما بعناش دونك نقارنو سوم السنة اللي هو 90 بسوم عمناول تفهمنا كي ما نبيعوش نقراو 100. دونك السوم هبط من 100 ل 90. كيف السوم يهبط البروفيزيون تطلع. قداش السوم هبط ب 10 من 100 ل 90. دونك السوم هبط ب 10 دونك البروفيزيون تطلع ب 10. دونك نجيو لوبيراسيون 6 هاكا البروفيزيون تطلع بالكريدي دونك اون ديبيت دوتاسيون اي اون كريديت بروفيزيون ب 10. توا باش نعاودو لي سيكا لكن اون سوبوزون اللي بانا كيف نبيعو لو ريزونمون يتبدل.
ما عادش نقارنوا سوم السنة بسوم عام ناول، لا نجموا تعملوا بوز إذا كان كثر عليكم المعلومات تعملوا بوز ولا تعاودوا تشوفوا فيديو وتعدوا بارتي ثانية. دونك هذا ان بتي كونساي. Vous n'êtes pas obligé باش تشوفوا كل d'un seul coup. نجموا دونك توقفوا هنا تعاود ترجع هذايا vous pouvez le revisionner 2 3 4 fois حتى تفهموا من بعد تجي البارتي هذايا. Donc في البارتي هذايا donc on va revoir les 6 cas لكن on suppose que هنا on a vendu. Je les ai notés par un prime. Je fais une distinction. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le cas Mabanesh. 1 prime, 2 primes, 3 primes, etc. C'est le cas où Bana. Donc le même graphique. Alors, كيف نبيعو le raisonnement يتبدل. ما عادش نقارن سوم سنابس مع مناول. لا. نقارن سوم سنابس مع مناول كي ما نبيعش. أما كي نبيع نعمل حاجتين. الحاجة الأولى جانول لا بروفيزيون تاع مناول. والحاجة الثانية نقيد لونكاسمون. ممكن نبيع نقبض فلوس ولا لا. دونك كيف نبيع نعمل حاجتين. نعمل جانول البروفيزيون تاع مناول. والحاجة الثانية je comptabilise l'encaissement. Oui.